आज शुणा आत्मजीवनी साधनार पथेर भाग 16 परिच्छेद 1937 रु 1940 तृतीय भाग। हजार हजार लोक स्त्री पिला धरी मेलारे पड़ी रहिथिबार कि करुण दृश्य पाठके माने अनुमान करिपारुथिबे। मु एमानंक सांगरे किछि दिन थिली। मो आखि आगरे गोटाए सान पिला निमोनिया रे मरि जाय थाए। तार माँ और भौणी कांदी गड़ी जाउथांती, अथच सेमाने निज घर को फेरी जाउन थांती। ए दृश्य देखि मु अभिभूत होइगली। राजा तेणे प्रचार चलाई थांती जे तांको राज्य ठीक अछि, केही कुआडे राज्य छाड़ी जाई नाहांती। मात्र ए प्रचार अति मिथ्या और एथिपाई राज दरबार कलिकतार स्टेटमैन कागजरू मध्य तिरस्कार शुणिले। मात्र आंदोलनर शेष केउठी? राजा जिद धरी बसिछंती जे से किछि करिबे नाही। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट मध्य जिद धरी बसिछंती जे से राजा को ए विषय किछि कहिबे नाही। एणे ओडिशा सरकार एते गुड़िए निराश्रय पलातकों नहीं अति व्यस्त। केते दिन बा हजार हजार पलातक कि आशारे घर द्वार छाड़ी पड़ी रहिबे। एक विषम परिस्थिति उपस्थित होइथाए। एही समय मु गांधीजी सहित अहिंसात्मक आंदोलन परिचालना कौशल संबंध रे अनेक कथा शुणिथिली। से दिने आध्यात्मिक भाव द्वारा प्रणोदित होई अहिंसार व्यवस्था करुथिले मध्य एहार विचार अति व्यवहारिक दृष्टि करा जाय पारिबो। ए कथा सेतेबेले भल करी गांधीजी मते बारंबार कहूथांती, कार्य जहाँ देखुच तदनुसारे गति कर। मु से समय उपलब्धि कली जे हिंसा युद्ध जपरी बहु गणका और गवेषणा सहित चले, अहिंसा युद्ध मध्य सेहीपरि एपरिकी ताठारो बेसी। प्रत्येक कार्य कुआडे काहारी किपरि कार्य करिबो सब विचार करी एने जनतार नाड़ी उपरे अंगुली रखी अहिंसा आंदोलन परिचालित हेबो। से समय वास्तविक मोर जे शिक्षा हैला ताहा 10 वर्ष बसी बही पढ़िथिले बा आश्रम रे शिक्षा पाइथिले होई न थांता। गांधीजी निर्देशानुसार मोर विचार प्रयोग करी एपरिकी एक परिस्थिति सृष्टि कली जो सहकारी पॉलिटिकल एजेंट ओडिशा सरकार का तरफ कमिशनर साहेब और मु बसी तालचेर समस्या आलोचना करी पॉलिटिकल एजेंट और मो भितरे एक मत होई समस्या समाधान संपर्क रे केते निष्पत्ति कलु। लोकों तरफ मु जवाब दिली जे चुक्ति अनुसार शर्त पूर्ण हैला, मो पलातक मानकु फेराइबी। पॉलिटिकल एजेंट जवाब देले जे से राजा को कही से शर्त सब पूरण कराइबे। जो शर्त रे मो सम्मत होई आसिली से शर्त सबरे तालचेर कर्मी और नेता मानकु बहु बुझाई सुझाई राजी कराइली। पलातक माने शीघ्र फेरी जिबे और तालचेर समस्यार शीघ्र समाधान होई जिवो। एथिरे मते आश्वस्ति अनुभव करिबाकु देला मिलेला नाही। ढेंकानालर वास्तविक अमानुषिक अत्याचार चली थाए। एणे खबर मिलला जे तालचेर समस्या समाधान हेबारे बहुत बाधा उपस्थित हेलाणी। एहाको संपूर्ण करिबा पई तेणे रणपुर रे बेजेल गेट साहेब निहत हेबारे एक विषम समस्या सृष्टि हेला। ए सब सांगे सांगे एपरि भाବରେ घटुଥାଏ जे से समय निजर मस्तिष्क को ठीक रखी काम करिबा अतीब कष्टकर। मात्र सही थर एते आनंदबोध हेउଥାଏ जे से समय मु अनुभव करुଥାଏ जेपरि अंतर्निहित शक्ति विकसित हेबार एक अवकाश मिलिछि। सेतेबेले जो उद्वेग और जो विपद सेथिरे केवल गांधीजी प्रत्यक्ष प्रेरणा मोर बल होइଥାଏ। मोर एतिकी आनंद जे मु से प्रेरणा अनुसार निजको परिचालित करिपारुଥାଏ। ए समय मिस आगाथा हरिसेन को ओडिशा आसीथिली। तांकर ओडिशा गणजात संबंध रे प्रत्यक्ष धारणा जन्माइबा द्वारा मु नाना उपाय रे साहाय्य और समर्थन पाइथिली। एही आंदोलन भितरे रवींद्रनाथ ओडिशार थिले। तांको सहित किछि दिन मध्य आंडर्स साहिब थिले। आंडर्स साहिब को ठारू मध्य मु प्रभृत साहाय्य पाइथिली। तालचेर पलातक मानक पई मध्य अनुगुल रे साल्वेशन आर्मीर वुड साहेब मिस आगाथ हरिसन को प्ररोचना यथायथ चेष्टा करिथिली। इतिमध्य कांग्रेस भितर गोलमाल और कांग्रेस शासन को भीतर और बाहर आक्रमण रक्षा करने अनेक कार्य करने को पड़ुଥାଏ।
ए समय सबु घटना घटुए मात्र गोटिक पर गोटे उल्लेख करने सुविधाजनक। प्रथमे तालचेर विषय। सहकारी पॉलिटिकल एजेंट और मो भितर जो चुक्तिनामा होइतिला ताहा महताब हेनिस चुक्ति बोली कथित और ताकू कार्य परिणत करने पई बहुत बेग पाइबाकू होइतिला। ए संपर्क में मु तत्कालीन ओडिशार लॉर्ड सर जॉन ऑस्टिन हबहबकर सहित देखा करी तांकर साहाय्य पाइबाकू बारंबार चेष्टा करुथिली। गांधीजी मध्य ए संपर्क में हरिजन रे लिखिथिले आउ मध्य से बड़ लाटकू ए विषय जणाइथिले। ए चुक्तिरु खसी जिबा पई राजा और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट समस्ते चतुरतार प्रयोग करथिले। मात्र मु अति सावधानतार सहित सहकार प्रत्येक कार्य करिथिबारु सेमाने सेथिरे व्यर्थ होइथिले। शेषरे कलिकता रे थिबा रेसिडेंट कॉल बाटन मिस हरिसन और मु आलोचना करी से चुक्ति नामानुसार किपरि कार्य हेबो ताहार व्यवस्था हैला। कॉल बाटन मते सीधा तालचेर पठाइले और सेतेबेले नुआ पॉलिटिकल एजेंट मेजर सल को मध्य पठाइले। सेतेबेले निखिल भारत कांग्रेस कमिटी बैठक संपर्क में महात्मा गांधी कलिकता रे थांती। मु तांको सहित आलोचना करी तालचेर गली। सकाळ बेली राजा खूब सम्मान देखाइले। मेजर साल और मु एक संगरे रहिलु। संध्या बेले तालचेर राजांको घोषणा प्रकाश पाइब। प्रजांक नेता माने उपस्थित सेमानकु अभय दान करी अनगोलू अणा जाइछि। संध्या हला घोषणा मध्य हैला मात्र महताब हेन्से चुक्ति अनुसार घोषणा हैला नहीं। मु बड़ विब्रत होई पड़िली। केवल सेतिक नुहे अनगोलू आसीबा प्रजा नेता माने मु ओ ओडिशा सरकार को पक्षरु थिबा कलेक्टर एमानकु आउ केही पचारिले नहीं। राजा निजे ओ तांको लोके जे जुआड़े चली गले। शेषरे जेतेबेले ओडिशा जो सैन्य रोते तांको सांगरे आसीथिबा गुप्तचर विभागर कैप्टेन ग्रीम्स आमको नहीं अनुगुले छाड़िले। मो सहित कर्नेल बार्टनकर जो कथबार्ता होता तार साक्षी एकमात्र मिस हरिसन। से भारत छाड़देले। केवल सही थर मो विश्वास करी आम कथा को लेखिबारे रखी नहीं। जेपरी सब विषय मु साधारणतः करुथाए। किंतु गांधीजी एहाकू पसंद करि नथिले। तांकर आशंका यथार्थ बोली प्रतिपादित हैला। एपरि एक परिस्थिति उपजिला जोंथरे मोर साधारण जीवन नष्ट हेबा परे पहुंची जाइतिला। एक दिगरे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट कहउथांती जे कर्नेल बाटन को सहित कथा अनुसार राजांकर घोषणा होइछि। मु कहउथाए जे ताहा होई नाही कारण घोषणा रे बेठी प्रथा चालू रहिबो बोली थाए। मो सम्मति रे यह होइछ बोली प्रमाणित हेले प्रजा मानकु मु मुह देखाइबे किपरि? भारतर लोके मते कौन कहिबे? गांधीजी मध्य किछि उपाय पाइले नहीं। दुई पक्षरु जो पक्षर कथा ठीक ता से प्रमाण करिबे किपरि? शेषरे मु मिलिटरी इंटेलिजेंस को बेंचर मुख्य मेजर स्टीफेनसन को देखा करी तांकर साहाय्य लोड़िली। सेतेबेले मेजर स्टीफेनसन मेजर गियर और कैप्टेन ग्रीमस सैन्य विभाग गुप्तचर शाखा पक्षरु ओडिशा रे थांती। सेमानक सहित मोर बेस आलाप परिचय हो जाइथिला। सेतेबेले एमाने जानि सारलेनी जे वास्तविक गडजात राजा मानकु प्रजांक हातरु रक्षा करिबा पई सैन्य बाहिनीर आवश्यकता नहीं बरं राजांक हातरु प्रजांकु रक्षा करिबा पई सैन्य दरकार। मु जो ओडुआरे पढ़ी ता शुणी मेजर स्टीफेनसन हसी उठिले कहिले आमे केवल कांग्रेस लोकंक पई गुप्तचर नेहु आमे गवर्नर मानक पई मध्य गुप्तचर। यह कही कर्नेल बैटन ठारू ओडिशा गवर्नर सर जॉन हबहबकर ठारू एक चिठीर फोटोस्टाट नकल देखाइले। जो दिन कलिकता रे कर्नेल बाटन को सह आलोचना होइतिला तार एक विवरणी से ओडिशा लाटन को डकाई पठाइथिले। डाकघरू से चिठीर नकल दिया होइतिला। सेतु प्रमाण होइतिला जे मु जहा कहूची ता ठीक और पॉलिटिकल एजेंट मेजर साल जहा कहउचंदी ताहा भूल। मु से चिठीर नकल मागिली। मेजर स्टीफेनसन मना कले। भाइसराय चाहिले से चिठी पठाई देबे बोली कहिले। मु वार्धा जाई गांधीजी को सब कहली। गांधीजी भाइसराय लॉर्ड लिनलिथगों ठाकू लिखिले। दुई पक्ष भिन्न भिन्न कथा कहूथिबारु भाइसराय तांकर लोक मिलिटारी इंटेलिजेंस ठारू रिपोर्ट मगांतु तदनुसार रिपोर्ट कला। मेजर साल 24 घंटा भितर बदली हेले और मु जेपरी कहूतिली तदनुसार राजा आउ एक पोषण कले। तापरे सर जॉन
ହବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପଳାତକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିଚାଳନା କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିଖିଲି। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରୂପେ ସବୁ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ଏକ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏହା ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଗଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ମିଳାମିଶା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣପୁର ଘଟଣା। ରଣପୁର ଏକ ଅତି ଛୋଟ ଗଡ଼ଜାତ। ଏଠିକା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର ଅନିୟମିତ ରୂପେ ଆପତ୍ତି କରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କେତେଜଣ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କର୍ମୀ ଗିରଫଦାର ହୋଇ ରାଜା କେତେକ ଅତି ସାମାନ୍ୟବାଦୀ ମଞ୍ଜୁର କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ ଗିରଫଦାର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବା ପ୍ରୟାସ ସବୁ ଗଡ଼ଜାତର ସାଧାରଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଇ ଘଟିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଠିକ୍ କରି ସବୁ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଡକାଡକି ହୋଇ ରଣପୁର ଯାଇ ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦୀକୁ ଖଲାସ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା କଳ୍ପନା। ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖେ ଏସବୁ ଜନତାର ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଥିରେ କେହି ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ। ବନମାଳୀ ରାମ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଗୃହସ୍ଥ, ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାର ଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦେଖି ମୋ ପାଖକୁ କଟକ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କେହି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ କହିଲେ ତା ପରଦିନ ରଣପୁରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେବେ। ମୁଁ ଏଣେତେଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଯେ ବନମାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମୁଦାୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାତି 12ଟାରେ ସମୟ ମିଳିଲା। ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରେ ଗୁଳି ହେବ ଓ ଅନେକ ଲୋକ ମରିବେ ଓ ତା ପରିଣାମ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅବସାଦ। ମାତ୍ର ମୁଁ ବା ସେଠିକି ଯାଉଛି କିପରି? କଟକଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମାଇଲ ସେଠାକୁ ରେଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବନମାଳୀ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲେ। ମୁଁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଏକ ଭଡ଼ା ମଟରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲି। ମଟର ମିଳୁ ମିଳୁ ଦିନ 12ଟା ବାଜିଲା। 12ଟା ବେଳକୁ ବାହାରି କିଛି ଦୂର ଯାଇଛୁ, ବାଟରେ ମଟର ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ 4ଟା ବାଜିଗଲା। ବାଟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ମୁଁ ସେଠାକାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପଚାରିଲି ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ବାଟେ ସେମାନଙ୍କର ତାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାର ଅନୁମାନ କଲି। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଥାନାରେ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବିଲି ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଯଦି ରଣପୁରରେ ନ ଥିବେ ତେବେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଯିବି। ସେଠି ସେ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ଯଦି ଜମା ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବି, ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ରଣପୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମୋର ଯିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ବନମାଳୀ ମୋତେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅତି ନିରୀହ ଭାବରେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ଘଟିଯିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଗଲି। ରଣପୁରଠାରେ 7 ମାଇଲ ଆଗରୁ ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୋଠା ଅଛି। ସେଠୁ ରଣପୁରକୁ ଟେଲିଫୋନ ଅଛି। ରଣପୁରକୁ କେହି ମଟରରେ ଗଲେ ଏହି କୋଠାରୁ ଆଗତୁରା ଟେଲିଫୋନ ଖବର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଯାଇ ଏହି କୋଠାରେ ପଚାରିଲି, ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ରଣପୁରରେ ଅଛନ୍ତି? ସେଠି ଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଅତି ମ୍ରିୟମାଣ ଓ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ମୁଁ ଜୋରରେ ପଚାରିଲି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଟେଲିଫୋନରେ ପଚାର ରାଜାଙ୍କୁ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ପାରିବେ କି? ସେ ମୋତେ ଡରି ଟେଲିଫୋନକୁ ପଚାରିଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୋତେ କହିଲା, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ତ ମଲେଣି। ଯଦି ଆସି ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବେ ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ମଲେଣି କଥାଟା ଭଲ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ ବା ନିରର୍ଥକ ମନେ କଲି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦାପନ୍ନ ଏହା ଜାଣି ରଣପୁର ବାହାରିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବନମାଳୀ ଆଉ 2 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି। ରଣପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମଟର ନେଇ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖୁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରଣପୁର ଯିବା କଠିନ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 2 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପକାଇ ଲୋକେ ରଣପୁର ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ମଟର ପ୍ରଭୃତିରେ ଯାଇ କେହି ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରେ। ମୋର ପରିଚୟ ପାଇବାରୁ ମୋତେ ଖବର ଲୋକ ଜଣାଇଲେ। ମୁଁ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଡକାଡକି ରାସ୍ତା ସଫାସଫି କରାଇଲି। ଏଇଥିରେ ପ୍ରାୟ ରାତି 9ଟା ବାଜିଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମଟରରେ ଯାଉଛି। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୁଲିସ ଏଣେତେଣେ ଗୁଳି ଫାୟାର କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ମୋ ମଟର ଅଟକାଇଲେ ଓ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲି। ସେମାନେ ମୋ ନାଁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ସେ ପୁଲିସ ଦଳର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋତେ ଡାକି ନେଇ ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମୃତ ବେଜେଲ ଗେଟ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ଏ କ'ଣ ମୃତ? ଏହିପରି ପଚାରୁ ପଚାରୁ ବେଜେଲ ଗେଟ୍ଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲି ବରଫ ପରି ଶୀତଳ ଦେହ, ମୁହଁ ରକ୍ତାକ୍ତ, ସଦ୍ୟ ମୃତ ଥିବାରୁ ଜୀବିତ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲି। ଅନ୍ତତଃ ରଣପୁରରୁ କିପରି ଫେରିବି ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଏଣେ ପୁଲିସ ଦଳ ମୋତେ ଘେରି ପକାଇ ଧମକାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର ତର୍କ କରୁଥାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ବେଜେଲ ଗେଟ୍ଙ୍କ ରିଭଲଭରରେ ମରିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ବେଶଧାରୀ ଲୋକ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଁ ଉଁ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ତାକୁ ମୃତ ବୋଲି ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଲିସ ଦଳକୁ କହିଲି ଯେ ଏ ବଞ୍ଚିଲା ମଣିଷକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନେବେ କିପରି? ମୁଁ ମଟରରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ରଣପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଲି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଟାଣ ଦେଖାଇ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ତୁମେ 30-40 ଜଣ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ ଥାଉ ଥାଉ ସାହେବ ମଲା କିପରି? ମୋର ଟାଣ ଓ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପୁଲିସ ଟିକିଏ ନରମି ଗଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେୱାନ ଆସିଲେ ଓ ସେ ମୋତେ ସମୁଦାୟ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଲୋକେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଆସୁଥିଲେ। ଏ ସାହେବ ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଖବର ପାଇ 30-40 ଜଣ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୁଲିସ ସେଠାରୁ ମଟରରେ ନେଇ ଆସି ଜନତାର ସଂଘର୍ଷରେ ଆସି 2 ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜେ ମରିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଟେକା ଓ ବାଉଁଶରେ ସାହେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରିଣାମରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ପ୍ରତିହିଂସାମୂଳକ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ ତା ଭାବି ମୋ ଦେହ ଶିହରି ଉଠିଲା। ଦେୱାନ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ଏହି ସମୟରେ ଦୂରରେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ଶୁଣାଗଲା। ଦେୱାନ ଭାବିଲେ ଯେ ପୁଣି ଦଳ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ମଟନ ନେଇ ବାହାରିଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦଳେ ଲୋକ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବନ୍ଦୀକୁ ଖଲାସ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ବିଜୟ। ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଣିଲି ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ରାଜବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଭୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅଟକାଇଲି। ମୋତେ ରାଜପକ୍ଷର ଲୋକ ଭାବି ସେମାନେ ନାନା କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦେଲି ଯେ ସାହେବ ମରିଯାଇଛି। ଜନତା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ସାହେବକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମାରିବା କଥା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୋଠାରୁ ଖବର ଶୁଣି ଜଣେ ଜନତା ଭିତରୁ କହି ଉଠିଲା, ନିଜ କମ୍ପାନୀ ମରିଯାଇଛି ନା? ସାହେବକୁ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କହିବାରୁ ଜଣାଯିବ କେତେ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିହିଂସାମୂଳକ ଅତ୍ୟାଚାର କଥା କହିଲି। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଓ ମୋର ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲା ଓ ମୁଁ କହିଲି, ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ରଣପୁର ବାହାର କରି ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ। ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇ ଆସିଲି। ସେହି ରାତିରେ ବନମାଳୀ ରାମଙ୍କ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଉଠାଇ ଅଭୟର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭୋର 4ଟା। କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏତେ ଅବସନ୍ନ ମନେ କଲି ଯେ ଏପରି ଅନୁଭୂତି ମୋର ପୂର୍ବେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଔପନ୍ୟାସିକ ଘଟଣା ପରି ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଓ ଏଥିରୁ ପଛରେ କି କଥା ବାହାରିବ ସେ ଆଶଙ୍କା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାଇଲି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆଲୋଚିତ ହେଲା। ବେଜେଲ ଗେଟ୍ ହତ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆସି କଟକରେ ଦେଲି। ମୋଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଶୁଣି ଲାଟ ସାହେବଙ୍କୁ ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ସେହି ରଣପୁରରେ 2-3 ଦିନ କାଳ ପଡ଼ି ରହିଲା। ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏତେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଖବର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ଇଂରାଜ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୋପ, କମାଣ, ସୈନ୍ୟ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଣେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଯେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଇଲାକା ସାରା ଜନଶୂନ୍ୟ। କେବଳ ଗୋରୁ ଗାଈ ଜନଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିହିଂସା ସାଧନାର ଉପାୟ କିଛି ନ ପାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତି ଅସ୍ଥିର ମନେ କଲେ।
प्रतिहिंसा तो दूरर कथा वर्तमान इलाका भितरकू लोक किपरि फेरिबे यह एक समस्या छिड़ाला। रेसिडेंट को सहित ए विषय मोर आलोचना हैला लोके फेरी आसंतु एथिपाई से अति व्यग्र हेले। बेजलगेट हत्यार जे प्रकृत दोषी से दंडित हेउ पछके किंतु प्रतिहिंसामूलक साधारण अत्याचार किछि हेब नाही और दोषी बोली अभियुक्त लोकंक विचार यथावती हेब और तार शेष निष्पत्ति हाईकोर्ट पर्यंत जीव। एपरि व्यवस्थार जवाब रेसिडेंट मते देले मु लोकन को फेराई आनिबार भार नेबी बोली तांकू कहली। से सेपरि लिखित जवाब देले और मु लोकन को परामर्श देई फेलिली। सेतेबेले लोके मो प्रति जो विश्वस्त देखाई थांती ताहा फलरे मो साहस सहकारे बहु कार्य सफलतार सहित करि जाइछि। सेही हत्याकांडर तदंत ओडिशा सरकार पुलिस द्वारा कराहेला। ओडिशा सरकार को प्रेरित मजिस्ट्रेट और बिहार आसीथिबा सेंसन जज पुणी शेष रे पाटणा हाईकोर्टर जड़े विचारपति विचार शेष हैला। ए घटनार तदंत कराहेला बेले मते से घटना जड़ित करने भीषण उद्यम होता। जो मुर्मूषु लोकंकु रणपुर रास्ता उपरू से दिन राति मोटरसाइकल डाक्तरखाना पठाई से टिके सुस्थ हो साक्ष्य देइछंती जे मु सिटी बजाइबारु लोके माड़थिले जाफल साहेब मला। ओडिशा सरकार को पुलिस जे तदंत करुथिले से मध्य प्रमाण पाउथांती जे मु हत्या कराइछि। एणे ओडिशा रे मोर राजनीतिक विरोधी माने प्रकाश्य भाव में खबर कागज रे लिखुथांती जे हत्या कराइछि। एपरिक ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी रणपुर हत्या पई मते दाय करी एक प्रस्ताव ग्रहण करिथांती। सेतेबेले पंडित नीलकंठ प्रादेशिक कांग्रेस सभापति थिले। मु लोकन को राज्य छाड़ी जीवाई राताराति बुली कहली और ताहा फलरे जड़े एते बड़ गोरा लोकर हत्या कौनसी प्रकार प्रतिहिंसामूलक व्यवस्था हो पारला नहीं। यह हैला मो प्रति क्रोधर कारण। अवस्था एपरि छिड़ा हेले जे मु हत्या अपराध रे जड़ित होई विचार को जीवाई प्रस्तुत होइकली। मात्र मते से समय वास्तविक साहाय्य करथिले मिस आघाता हरिशन। मिलिटारी इंटेलिजेंस विभागर मेजर स्टीफेन निजे तदंत करी जानिले जे घटना 16 मिथ्या और मोर से दिन सेपरी भाव में पहुँचवा एक आकस्मिक व्यापार। तापरे मिस हरिशन ओडिशार लाट को बुझाइबारे मु से सत्य अपराधरू अव्याहित हेली। मु सेतेबेले एते विब्रत थाए और ताकू पुणी एते दबाई रखी थाए जे मोर कोनोसी कार्य रे मु मोर भीतरर विब्रत भाव प्रकाश पाइबाकू दे नाही। रणपुर हत्याकांड को समस्ते निंदा कले। कांग्रेस कार्यनिर्वाहिका समिति मध्य निंदा कला। मात्र एका गांधीजी कहिथिले जे से हत्या काहेकि घटिला और सेथिपाई निजे बेजलगेट केते परिमाण रे दायी ताहा तदंत हेबा आवश्यक। एठारे शेष हैला आत्मजीवनी साधना पथेर परिच्छेद 1937 रु 1940 तृतीय भाग। आगामी अध्याय आमे यार चतुर्थ भाग शुणिबा। रहिली नमस्कार।